బుజ్జి తల్లి. ఈసారి ఎక్కడికైనా ట్రిప్ కి వెళ్దాం నానా. అలాగే నిన్నొక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తాను. ఈ బర్త్డే చాలా స్పెషల్ గా సెలబ్రేట్ చేద్దాం, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ నానా. రంగులే నీ రాకతో లోకమే రంగులై పొంగెనే. స్నేహమే మెల్లగా గీతలే దాటెనే, కాలమే సాక్షిగా అంతరాలు చెరిగే. అన్నా అన్న నేను చంపకండి అన్న, ప్లీజ్ అన్న. అన్న నేను ముస్లింనే అన్న, ప్లీజ్ అన్న వదిలేయండి అన్న, ప్లీజ్ అన్న. నువ్వు ఎవడైతే నాకేంట్రా, నువ్వు ఇండియన్వే కదా. ఆశలు సమాధి చేస్తూ బంధాలను బలి చేస్తూ ప్రాణాలే విడిచి సాగే పయనమిది. ब्रेकिंग न्यूज, पहलगाम कश्मीर में एक भीषण आतंकी हमला हुआ है। कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब बंदूकधारियों ने टूरिस्ट काफिले पर फायरिंग की। ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ನುಸುಳಿ ಬರಲಿ, ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವೆ ದರಗುಟ್ಟೋ ಚಳಿಯೇ ಇರಲಿ, ಮೈ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲೇ ಬರಲಿ, ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ, ನೀ ದೇಶ ಕಾಯುವೆ. ಹೆತ್ತವರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಾತಿಯ ದೂರ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಆದ ಸೈನಿಕ, ಕನಸುಗಳ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ದೇಶ ಕಾಯೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ, ಎಂಟೆ ದಯ ಬಂಟ ನೀನು ದೇಶ ರಕ್ಷಕ.
ಹೆಸರು ಅಜರಮರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಲ್ಮೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವೀರ ಸೈನಿಕ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕಾರದ ಸಮಯ. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಹರಿಸಬೇಕು. ಉರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆತ್ತರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಮಿತ್ರರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट. हाउस द जॉर्ज, हाउस द जॉर्ज, जय हिंद, जय हिंद. ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಿಮ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳು. ನಾವು ಸತ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೇ ಅಂತ. ಇದು ನವ ಭಾರತ. ಈ ಭಾರತ ಮನೆಯೊಳಗು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೂ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್.